बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामईन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के फजीलत के बारे में बात करेंगे। तो नाजरीन, आपने कई बार उलमा इकराम के वीडियोस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के फजीलत के साथ साथ बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह को किन किन मौकों पर पढ़ा जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, और इसके पढ़ने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है इसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही ईमान अफरोज होने वाली है, तो लिहाजा स्किप किए बगैर इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के फजीलत के बारे में। नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही भेजी उसमें यही हुक्म दिया कि पढ़िए अपने रब के नाम से, यानी पहली वही में बिस्मिल्लाह का दरस है। अल्लाह तबारक व ताला बिस्मिल्लाह में बड़ी खैर व बरकतें रखी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आज का मुसलमान इन बरकत से ना वाकिफ है। नाजरीन, याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने न सिर्फ खालिक है बल्कि हमारा पालनहार भी है, और हम पर सबसे बढ़कर रहमान और रहीम भी है। वो हमसे बड़ी मोहब्बत भी फरमाता है। वो चाहता है कि हमारी दुनिया व आखिरत संभल जाएं और सुधर जाएं, और हमारे अच्छे काम में खूब खैर व बरकत हो, जिससे हमें और मजीद फायदा हो और दूसरों के लिए भी फायदा मंद हो। इसी मकसद के हसूल के लिए उसने हमें बहुत से अहकामात दिए हैं। उन्हीं अहकामात में से एक अहम हुक्म ये भी है कि हर अच्छे काम को अल्लाह ताला के मुक़द्दस व बाबरकत नाम से शुरू करें, क्योंकि उसकी तरह उसका नाम भी बड़ा ही बाबरकत है। जैसा कि फरमाने इलाही है, बड़ा ही बाबरकत है तेरे परवरदिगार का नाम जो इज्जत व जलाल वाला है। इसीलिए तमाम जायज व अच्छे कामों के लिए अल्लाह के नाम के साथ साथ शुरू करना यह हमारे लिए कामयाबी के हुसूल का बुनियादी जरिया भी है। खास तौर पर हम चाहते हैं कि जो काम हमने शुरू किया है वो खैर से आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए, तो हमारे हर अच्छे काम में खूब बरकत और फायदा होगा। इसलिए उस काम को तकमील तक पहुंचाने में अल्लाह की मदद शामिल हाल रहे, और उसमें कोई रुकावट व परेशानी, तकलीफ और नुकसान भी ना आए, और हम हमारे अपने काम में कामयाब हो जाएं। इसलिए और अगर उस काम का ताल्लुक नेकी से है तो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाएगा, और उसकी बेहतरीन असरात और नताइज भी हमें हासिल हो जाएंगे, और हमें अल्लाह की इस हुक्म की तामील करनी होगी। नाजरीन, ये हुक्म अल्लाह ने अपने प्यारे बरगुज़िदा बंदों पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी तमाम मुसलमानों को भी दिया है। रिवायत बताती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते थे तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू फरमाते थे, जिसका मतलब कुछ यूं है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाले हैं। यानी जब भी कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसकी इब्तिदा यानी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से या बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए, वरना वो काम इख्ता दम बरेदा बेबरकत होकर रह जाएगा। इख्ता का मतलब है वो काम बदहाल यानी बद से बदतर हो जाता है, यानी अच्छा नहीं होता। अगर कोई दुनियावी काम या दीनी काम बिस्मिल्लाह से शुरू की जाए तो ये हमारे लिए बड़ी ही गनीमत की बात है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इस बात की तालीम है कि हर जायज और अच्छे काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। जिन कामों को शुरू करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खास जिक्र मनकूल है यानी खास है, इस मौके पर ही जिक्र पढ़ा जाएगा। जैसे खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, सोने से पहले अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, और जानवर ज़बा करते हुए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और जिन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई जिक्र मनकूल ना हो यानी खास ना हो, इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना चाहिए। हदीस में ये अल्फाज आते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाज छोटी चीजों में बड़ी बरकत अता की है, उसी में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी शामिल है।
اس لیے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی طاقت و قوت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت بڑے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے، وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کہ کسی نبی پر نہیں اتری سوائے سلیمان علیہ السلام کے، وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے اور ہوائیں ساکن ہو گئے، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا کے سننے لگے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ مبارک نام لیا جائے گا اس میں ضرور خیر و برکت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، الحمدللہ کا مطلب ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کے ہی، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اصل میں کائنات کے ہر کمال و جمال کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور اگر مخلوق میں کوئی چیز قابل تعریف نظر آئے تو وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے اصل میں یہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ یوں تو ہر مذہب میں خدا کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی احمد تھا، جس کے معنی خوب تعریف کرنے والے کے ہی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر عمل سے اللہ کی حمد کو جوڑ دیا ہے، یعنی کھا کر فارغ ہوں تو اللہ کی حمد، سو کر اٹھیں تو اللہ کی حمد، ٹوائلٹ سے فراغت ہوں تو اللہ کی حمد، چھینک آئے تو اللہ کی حمد، یہاں تک کہ اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو اور مزاج پرسی کی جائے تب بھی کہا جائے گا الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مومن کی زبان کو حمد الہی سے تر کیا ہے اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب کسی کی اچھی آواز یا اچھی صورت یا سیرت اور اچھے کمال پر کسی کی تعریف کرو تو یوں کہو کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے اس مخلوق کو یہ اچھی آواز اور خوبصورت شکل اور اعلیٰ کمال عطا کیا ہے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، اور سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہم ہماری ہر دعا میں 3 مرتبہ الحمدللہ 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 رب العالمین کہنا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا نہیں جاتا وہ دعا ناقص ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی نعمت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔